विरोध कर बुझाओ टंका दे मुह बंद कर से गोटाई से मंदिर भांगे कि देवे काल तो बड़ा असुविधा हो हाँ शुण जो मैंने विरोध कर बुलडोजर चढ़ाई दिया मुझे मृत्युंजय मान गोविंद मु जा डिसीजन निए सेटा फाइनल फैक्ट्री हवा मो साना भाई मानस मान गोविंद नार फैक्ट्री हवा से मंदिर भांगी बाटा फाइनल। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। किए तमे मु प्रीतिपुर जगन्नाथ मंदिर महंत माधवानंद किछ काम दिला देख बाबा तमे अंचल जड़े उदीयमान शिल्पपति भगवान को दयारु तमे उन्नतिर पहाच अतिक्रम कर चली सुन मो पाखे समय नहीं मो झील मामार आज जन्मदिन तमे आसी पार बाबा तमे जो मंदिर भांगा जाऊच से मंदिर अनेक वर्ष तलर मंदिर जो मंदिर विराजमान स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ तमे से मंदिर भांगी भक्त मानकर आस्था को भांगनी तुमको पाप लगे एबे तमे आसी पार देख बाबा तमे मो अनुरोध रक्षा कर नहले कौन हम तुम जगन्नाथ मत अभिशाप देवे अभिशाप मोर अमंगल हम कष्ट जगन्नाथ जगतर ठाकुर तांकु समिति प्रयास करनी कौ ठाकुर कथा कह मंदिर अंधार गंभीर भितर बसी श्री जगन्नाथ अरे सी तो बड़ा गरीब असहाय जी अन्य हाथ टेक चाह रही है एमती भक्त खाइबा को नदेले सुपास रुहे तार सामर्थ्य मत बेस जना एटा तुमर अहंकार नुहे तो तम भावना भूल नुहे कौटी थे तुम जगन्नाथ जिते आम बापा बा आम भाई भौणी तीन टाक मुहर घंटा आहार देवाई 12 दुआर सुंडी पिंडा होते कौटी थे तुम जगन्नाथ जिते आम खरा दौर रक्षा पाइबा गछ मूल तो वर्षा दौर रक्षा पाइबा स्कूल बारंडार शोलु से कौटी थे तुम जगन्नाथ कहीं से तुम तो दया करना आज मुझे निज परिश्रम निज बाहुबल से जगन्नाथ के प्रति मोर टिके भी आंतरिकता के विश्वास नहीं से मंदिर भांगीबाटा फाइनल तुमको पुनर्बार अनुरोध कर प्रश्न उठुनी से मंदिर भांगीबा काम जी बाधा दबा ताकू जेल पठेबा फाइनल बस तुमको पुनर्बार चेतई दउछि जगन्नाथ जगतर ठाकुर तांकर मंदिर अनेक वर्ष तलर मंदिर जो मंदिर विराजमान स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ मुबा किए बड़ ठाकुर जेतिकी सरल सेतिकी जटिल जानी ये सही जगन्नाथ जे राम अवतार रे निज स्त्री सीता को उद्धार करने भालू मांकड़ एमती के गुंडुची मुसर आश्रय नहीं ये सही जगन्नाथ जे कृष्ण अवतार रे निज द्वारिकापुरी को अथल जल में निमग्न कर देथिला ये सही जगन्नाथ जे विदर्मी कला पहाड़ भैर आत्मगोपन करथिला ये सही जगन्नाथ जे 1868 मसीह ओडिशा रे नंग दुर्भिक्ष समय रे भोक आतुर रे शह लोकंकर सबता मंदिर चारिपटे पड़िथिला हेले से किछि करिबार नथिला गाली मु सहई गर्व न सहई दंड के चुना करई मते जे हृदय पद्म रे भाबु थाई ताकू अभय बर दियो अहंकारी मनीष को ना निजर भूल देखा जाए ना अन्यर ठीक देखा जाए धन संपद गर्व अहंकार मनीष को रसातलगामी कर दिए पराजय भरी दिए ए मृत्युंजय मान गोविंद पराजय तो भाग्य नहीं रावणर गर्व अहंकार दिने ताकू ता स्वर्णमय लंका को जाली पड़ी पाउस कर देइतिला दुर्योधनर गर्व अहंकार
ତା ପୁଅର ଶବ ଉପରେ ତାକୁ ବସେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ମଶାଣିକି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ତମର ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତମକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଠିକ୍ ବୁଝିବ ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଜଣେ, ତମର ନାମ ଦେଇଛି ଜଣେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଜଣେ, ଆଉ କର୍ମର ବାଟ ଦେଖେଇଛି କେହି ଜଣେ। ତମର ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତମକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ତମେ ରୋଷା ତାଳି ଗମି ହବ। ଭାଇ ଏ ଲୋକ କିଏ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ଏ ଭିକାରୀଟା ବେକରେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେ। ଏଇ ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍। ଶୁଣ ବାବା, କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କିଛି ଶୁଣାଅନି ମତେ। ଶୁଣ ବାବା, ବାହାର ଏଠୁ। ଶୁଣ ବାବା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ପୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ ବସୁଧା ସହିବନି। ତମର ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ତମେ ମାନେ ଭୁଲୁଚିତ ହବ। ତମେ ମାନେ ମତେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ସେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଦବ ମତେ। ସେ ପେଟ ବୁକଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦବ। ଏଇ କ'ଣ କଲ ତମେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘର ବିଦା କରିଦେଲ। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ସେ ଯେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲେ, କ'ଣ ହବ ଏଇନା? କିଛି ହବନି ଭାଉଜ। ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଏନି। ତା ଛଡ଼ା ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ। ହଁ ମୋ ବାପା, ଏଇ ଦେଖୁନ ସୁର ବାବା, ସାରଥୀ ବାବା, ଏମିତି କେତେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଜାଣିନ ଭାଉଜ, ସେ ମୂର୍ଖଟା ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ନା, ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରି ନୁହେଁ, ସେଇଟାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଥିଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ବହୁତ ଭଲ କରିଛି। ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭାଇକି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଯିବ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ଶୁଣିବି? ଥାଉ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଗିରି ଦେଖେଇବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ କୁକୁଡ଼ାର 6ଟା ଗୋଡ଼ ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କହିବି କୁକୁଡ଼ାର 6ଟା ଗୋଡ଼। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଭାଉଜ, ତମେ କେବଳ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗପ ବହିର ଉପର ମଲାଟଟା ଦେଖିଛ, ଯୋଉଟା କି ମୋଟା ପେପର ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଛବିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ହେଲେ ସେ ବହି ଭିତର ପୁରୁଣା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ସାଧା କାଗଜରେ ଲୁହ କାଳିର ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଚିହ୍ନିନ କି? ସେ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତମେ ବୁଝିନ? ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ହାତ ଧରା ଧରି ହୃଦୟର ମଲାଟ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ନା, କୋଉଠି ଥାନ୍ତି କେଜାଣି ଏ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ? ତକିଆ ଭିଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି ସେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଥରି ଉଠେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାଉ, ଆମ ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। 4 ଦିନ ପରେ ମାଟା ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ କିଛି ଖାଇ ନଥାଉ। ମୋ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ମାର ଶବଟା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଶବକୁ ମଶାଣିକି ନେବେ। ମୋ ଭାଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥାନ୍ତି କି ମାର ଶବ ପାଖକୁ ଯାଉନଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଶବ ପାଖକୁ ବଡ଼ ଭାଇ କାହିଁକି ଯାଉନଥିଲେ? ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ 2 ଦିନ କାଳ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜି ତା ବଦଳରେ ଆଣିଥିବା ଭାତ ଡାଲିକୁ
4 दिन उपास रे थिबा कुनी कुनी भाई भौणी की खुआई दउतिले। एथर तमे कह भाउज जो भाई पाई मार सबटा बड़ हेलानी तार कुनी कुनी भाई भौणी को पेटर भोकटा बड़ हो गला से भाई जदि कहे कुकुडार 6टा गोड़ से कथा को समर्थन करी मु कोन भूल करिछि मु मो भाई हम पाई खाली भाई नुए साक्षात भगवान। हिरोइन पूरा लागी जीवनी। अरे सत्य तो नो लेट कम सून